Welcome to the video lecture series of Strength of Material. I am Dr. Gyanendra Kumar Prusti, Assistant Professor SI University. So ଆଜିର ଆମର ସବଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଟପିକ୍ ଅଫ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛି କଲମ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରଟ୍। ସୋ କଲମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କଲମ୍ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଟ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ମେମ୍ବର ଆମେ ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଫିଲ୍ଡରେ ପାଇପାରିବା। ସୋ ଏଇଠି ପାଞ୍ଚଟି ଫିଗର ଅଛି ପିକ୍ଚର ଆଇ ହାଭ୍ ଟେକେନ୍। ସୋ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆମେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କି ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ କଲମ୍। ସୋ ଏଇ କଲମ୍ଟା ହେଉଛି ତିଆରି ହେଇଛି ଆମର ବମ୍ବେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲମ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଗେଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ୱାରାଙ୍ଗଲ ସିଟିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଗୋଟେ ହାଫ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଯେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୋଟେ। ସୋ ବେସିକାଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ କଲମ୍ କ'ଣ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛେ ଆମ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ। ସୋ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ବି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଏଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା। ସୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖିବା ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟେ ଆଇ ସେକ୍ସନ୍ ୟୁଜ୍ କରାହେଇଛି କଲମ୍ ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରସ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କି ମଧ୍ୟ। ସୋ ଏଇ ଇନକ୍ଲାଇନ୍ ମେମ୍ବର ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ ଷ୍ଟ୍ରଟ୍। ସୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରସ୍ ବ୍ରିଜ୍ର ଇନକ୍ଲାଇନ୍ ମେମ୍ବରକୁ ଷ୍ଟ୍ରଟ୍ କୁହାଯାଏ। ସୋ ଆମେ ଫର୍ଦର ପଢ଼ିବା what is column and what is strut, what is the importance. So the learning outcome ହେଉଛି ଆମେ ଏଇ ଟପିକ୍ରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା ୟୁସେଜ୍ ଅଫ୍ କଲମ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରଟ୍ ଇନ୍ ବିଲ୍ଡିଂ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍। ଆର୍ ୟୁସେଜ୍ କ'ଣ, କେଉଁ ଜାଗାରେ କଲମ୍ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଟ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ସ କ'ଣ କଲମ୍ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଟ୍ର, କେତେ ପ୍ରକାରର କଲମ୍ ଅଛି ଏବଂ ତାର ଏଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ କଲମ୍ କ'ଣ। ଦେନ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ମେଥଡ଼ ଅଛି ଇଲର୍ସ ଥିଓରମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଟୁ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କ୍ରିଟିକାଲ ଲୋଡ୍ସ ଅନ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କଲମ୍ସ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଏଠି ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ଲେନ୍ଥ ଆମେ କାଲକୁଲେସନ୍ କେମିତି କରିପାରିବା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ଲେଣ୍ଡରନେସ୍ ରେସିଓ ଆମେ ଚେକ୍ କରିପାରିବା। ଆମେ ୟା ବିଷୟରେ ଇଲୁସ୍ କ୍ରିଟିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସ୍ଲେଣ୍ଡରନେସ୍ ରେସିଓ ଅଲସୋ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଆର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଖିବା, ଇଲୁସ୍ ଫର୍ମୁଲାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ କ'ଣ ଆମେ ସେଇଟା ବି ଦେଖିବା। ଆଉ ଆମେ ଆନଦର ମେଥଡ଼ ଇଜ୍ ଦେୟାର ଗୋଟେ ରେନକାଇନ୍ସ ଫର୍ମୁଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ କ୍ରିଟିକାଲ ଲୋଡ୍ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିପାରିବା। ସୋ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ବୁଝିବା ରେନକାଇନ୍ସ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ, how can we apply application କ'ଣ। ସୋ ଷ୍ଟ୍ରଟ୍ କ'ଣ, ତାହେଲେ ଷ୍ଟ୍ରଟ୍ ହେଉଛି এটা ଗୋଟେ structural member subjected to an axial compressive force that is called strut. So it may be horizontal, it may be inclined or vertical. এটা horizontal ହେଇପାରେ, inclined ବି ହେଇପାରେ, এটা vertical ବି ହେଇପାରେ। ତାହେଲେ କଲମ୍ କ'ଣ ନା ଭର୍ଟିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରଟ୍ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ଆଉ ଫ୍ରେମ୍ସରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ସେ ଭର୍ଟିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରଟ୍ଟାକୁ ଆମେ କଲମ୍ କରୁଛେ। ସୋ ଷ୍ଟ୍ରଟ୍ଟା କ'ଣ, ଏଇଟା ହୋରାଇଜେଣ୍ଟାଲ ହେଇପାରିବ, ଇନକ୍ଲାଇନ୍ ହେଇପାରିବ, ଭର୍ଟିକାଲ ହେଇପାରିବ। ବଟ୍ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଏଇ ଭର୍ଟିକାଲ ମେମ୍ବରଟାକୁ ଆମେ କଲମ୍ କରୁଛେ। ତାର ୟୁସେଜ୍ ଯଦି ଆମେ କହିବା ବେସିକାଲି କଲମ୍ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଟ୍ଟା ଆମର ବିଲ୍ଡିଂ ଆଉ ବ୍ରିଜେସ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ। ସୋ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଦ ଡିଫରେନ୍ସ, ବେସିକ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଫ୍ କଲମ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରଟ୍। ଇନକ୍ଲାଇନ୍ ମେମ୍ବର୍ସ or horizontal members are called strut. This vertical member टाको आमे कहि परिबा कलम। सो एई टाइप रो स्ट्रक्चर आपण माने देखिथिबे गोटे वर्टिकल मेंबर टाको आमे कलम करूछे। दिस इज कॉल्ड एटाको आमे बीम करूछे। तो द लोड एठी अप्लाई हैला। सो एई स्ट्रक्चर टाको आमे बेले बेले देखि थाई परिबा गोटे इंक्लाइंड मेंबर आमे दोछे सपोर्ट करिए बीम की एंड बिटवीन बीम एंड कलम। सो এই মেম্বরটাকে আমি স্ট্রট করছি। সো যদি ক্লাসিফিকেশন দেখিবা according to
नेचर ऑफ द फेल्यूर नेचर ऑफ द फेल्यूर हिसाब से आम तीन प्रकार कलम देखुला शॉर्ट कलम गोटे मीडियम कलम लॉन्ग कलम तो ये कलम क्लासिफिकेशन आम तीन भाग में शॉर्ट कलमटा बेसिकली आम डिनोट करुचे लेंथ टू डायमीटर रेशियो हिसाब से सो जदि लेंथ टू डायमीटर रेशियो लेस देन 8 सो आम क्लासीफाई करुचे शॉर्ट कलम जदि लेंथ टू डायमीटर रेशियो जदि इन बिटवीन 8 रु 30 भितर रोचे ताले आम मीडियम कलम करुचे आ जदि लेंथ टू डायमीटर रेशियोटा मोर देन 30 रोचे ताले आम क्लासीफाइड करुचे लॉन्ग कलम सो इन टर्म्स ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो इज आल्सो आम क्लासीफाई करि परिबा आम आगु पढ़िबा व्हाट इज स्लेंडरनेस रेशियो सो इफ स्लेंडरनेस रेशियो जदि हमर 30 रु तळ रोचे आम शॉर्ट कलम करुचे जदि एटा 32 रु 120 भितर रोचे मीडियम कलम करुचे जदि एटा ग्रेटर देन 120 रोचे 120 रु अधिक रोचे ताले लॉन्ग कलम करुचे सो again if you ask me यदि तमे शॉर्ट कलम रा डेफिनेशन मते पचार so length of the short column is so related to its cross sectional area that failure occurs due to direct compressive stress so in short column रे failure केवल compressive stress जगु ही हुए जोठी की bending stress रा किछि रोल नै so there is no role of bending stress role of bending stress is neglected in case of short column तो मीडियम कलम सेमिति मीडियम कलम रा लेंथ टा सेही बडी भाबरे थिबो जोठी की फेल्योर हवा बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस सेमिति लॉन्ग कलम रा क्रॉस सेक्शन इज आल्सो रिलेटेड इन सच वे दैट जोटा की फेल्योर हुए ड्यू टू बेंडिंग स्ट्रेस जो एठी हमें कंप्रेसिव स्ट्रेस टा नेग्लेक्ट करूछ द रोल ऑफ डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस इज नेग्लेक्टेड सो आई होप तुम ठीक बुझी पार्थ शॉर्ट कलम माने जो फेल्यूर होची बिकॉज ऑफ ओनली ड्यू टू डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस जो बेंडिंग स्ट्रेस आमर नेग्लिजिबल मीडियम कलम जो फेल्यूरटा कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस जो हुए और बेंडिंग स्ट्रेस जो ही हुए और लॉन्ग कलमटा फेल्यूर ऑकर्स ड्यू टू बेंडिंग स्ट्रेस जोटी की कंप्रेसिव स्ट्रेस रोल नेग्लिजिबल था सो जदि आम गोटे कॉन्सेप्ट बर्तमान देखा बकलिंग फेल्यूर कौन सी बकलिंग फेल्यूर सो फेल्यूर ऑफ शॉर्ट कलम आम जानी जब क्रॉसिंग फेल्यूर ड्यू टू क्रॉस जदि आम फेल करवा यहाँ फेल्यूर ऑफ शॉर्ट कलम आम जदि लोड अप्लाई करवा सो बिकॉज ऑफ दैट लोड ये लोड जो भी कलमटा फेल हम क्रॉस कर बिकॉज ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेस बट लॉन्ग कलम फेल्यूरटा बकलिंग लोड buckling now the load at which column just buckles is called buckling load or critical load or crippling load देखो ये लॉन्ग कलम टा को जतला में लोड अप्लाई करबा एटा कोन हम डायरेक्ट क्रॉस करबा एटा फॉर सम टाइम इट विल buckle at the center or depends on the end conditions how the end conditions are there so ये end condition हिसाब से कोन करबा फर्स्ट buckle कर so buckling load कौन at which load the column buckles जो load रे the column टा buckle करिबा हम सेटा कहै buckling load or sometimes we call it critical load or crippling load so for long column देखिबा long column by buckling load टा less than crossing load so first buckle load आसी तापर crossing load आसी see how this long column works गोटे column द्वारा गोटे end फिक्स्ड अच्छी जब लोड अप्लाई करवा सो इट विल बकल्स एट द सेंटर एटा हमें वीडियो माध्यम रे भी देखि परिबा दी बोथ एंड कंडीशन सी गोटे सेंटर लाइन अच्छे हम जब लोड अप्लाई करूचे से लोड जो देखो कलमटा बकल करूची सेंटर
देखो केमती सेंटर रू बकल कला को डायरेक्शन रे बकल कला सेटा भी गोटे ध्यान रे रखियो दरकार से काहे कि एपट डायरेक्शन रे बकल कला नहीं which axis it is buckling that is also important so it has got a force displacement graph so this axial load apply hela so end displacement so up to the failure load it went directly then it the buckle load decreases এটা ବି ଗୋଟେ एग्जाम्पल बकलिंग फेल्युअर रेलवे ट्रैक रेलवे ट्रैक रे कोन होची गोटे आई सेक्शन स्टील सेक्शन इज देयर सो थर्मल एक्सपेंशन क्रिएट हुए सो बिकॉज ऑफ दैट थर्मल एक्सपेंशन हमरा इस रेलवे ट्रैक बकल करी सो इट अंडरगोज a buckling failure another example also you see this it is a hot pipeline inside the ship so एठी मध्ये thermal stress develop हुए because of that एटा गोटे पाइप टा भी बकल करी एटा गोटे एग्जांपल आमे कॉमनली आमे देखि परिबा और कंस्ट्रक्शन साइट रे जदि किसी आमे देखिबा कोठी बिल्डिंग भुसुडी जाइथिबो किबा फेल हे जाइथिबो को बिल्डिंग आमे देखिबा जदि फेलियर हेइथिबो सो एटा गोटे बकलिंग फेलियर जोटा कि सेंटर रू कलमटा बकलिंग so coming to Euler's column theory so ei buckling crippling load taku predict kariya pai famous mathematician his name is Euler's so Euler gote theory bahar karchandi so to predict the buckling load or buckling stress देखिबा किछि assumptions अछि मध्ये हम सेटा सब डिस्कशन करिबा so से गोटे इक्वेशन like I shared Euler's derive करिछि गोटे इक्वेशन for buckling load for the long column based on the bending stress so what are the assumptions in Euler's column theory so first assumption होछि initially the column is perfectly straight and the load applied is truly axial कौन कहूँ फर्स्ट assumptions कॉलम टा परफेक्टली स्ट्रेट हेतिबार अछि जो लोड आमे अप्लाई करूछि बा जो लोड अप्लाई हेछि कॉलम ऊपर सेटा एक्सियल लोड हेतिबार अछि सेकंड assumption कोन ना क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम टा यूनिफॉर्म हेतिबार अछि थ्रू आउट इट्स लेंथ सो थर्ड assumption कोन ना द कॉलम मटेरियल जो मटेरियल रे कॉलम टा तैयारी हेछि दैट शुड बी परफेक्टली इलास्टिक सेटा इलास्टिक हेतिबार अछि होमोजेनियस हेतिबार अछि आइसोट्रोपिक सो दैट कि एटा गोटे हुक्स लॉ को ओबे करथिबार अछि दिस इज वेरी इंपोर्टेंट सो मटेरियल शुड ओबे द हुक्स लॉ एंड द नेक्स्ट assumption होछि द लेंथ ऑफ द column is very large as compared to its cross sectional area so the column रा लेंथ रा बहुत बड़ा हेतिबार अछि as compared to its cross sectional dimension cross sectional अपेक्षा तारा लेंथ रा बहुत बड़ा हेतिबार अछि ଆଉ नेक्स्ट assumption होछि shortening of the column due to direct compression is neglected so जदि डायरेक्ट कंप्रेशन जबु जदि किछि शॉर्टनिंग होछि कॉलम रे होछि डिफ्लेक्शन होछि आमे ताकू नेग्लेक्ट करूछि then next assumption is failure of the column occurs due to buckling alone सेटा so column रो failure टा buckling जोगु ही केवल हेतिबार अछि ओके आमे जदि कि shortening of column due to direct compression आमे नेग्लेक्ट करूछे that means the failure has to be due to buckling alone so वर्तमान देखा साइन कन्वेंशन बहुत गुडे इंपोर्टेंट एटा साइन कन्वेंशन जिते बेले कॉलम गोटे अच्छी जिते जो मूवमेंट जो इट विल टेंड इन दिस वे सी द फिगर देखो whether it will bend in convexity towards the initial central line को ध्यान में रखे से convexity वे रे बेंड है ओके सो एई जगह आमे साइन कन्वेंशन कोन यूज करिया पॉजिटिव अब एई जगह कोन ना जो बिकॉज ऑफ इट्स मूवमेंट
ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ଟେଣ୍ଡ କରିବ ମାନେ ବେଣ୍ଡ କରିବ କୁଆଡ଼େ ନା କନକେଭିଟି ୱେରେ ବେଣ୍ଡ ହେବ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଇଟ୍ସ ଇନିସିଆଲ ସେଣ୍ଟର ଲାଇନ୍। ସୋ କନକେଭିଟି ୱେରେ ବେଣ୍ଡ ହେବ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଇଟ୍ସ ସେଣ୍ଟର ଲାଇନ୍। ସୋ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ନେଗେଟିଭ ସାଇନ୍ କନଭେନ୍ସନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଦିସ୍ ହାଜ୍ ଟୁ ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ରିମେମ୍ବର। ସି ଯଦି ଏଇଟା କନଭେକ୍ସିଟି ୱେରେ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ଇନିସିଆଲ ସେଣ୍ଟର ଲାଇନ୍ ଏଇଟା ବେଣ୍ଡ ହେଉଛି ବିକଜ ଅଫ୍ ଦ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ସୋ ଏଇଟା ତୁମେ ପଜିଟିଭ ୟୁଜ୍ କରିବା ପଜିଟିଭ ସାଇନ୍। ଯଦି ଏଇଟା କନକେଭିଟି ୱେରେ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ସେଣ୍ଟର ଲାଇନ୍ ଏଇଟା ବେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ନେଗେଟିଭ ସାଇନ୍ କନଭେନ୍ସନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା। ତ ଇଲୁସ୍ ଫର୍ମୁଲା ତାହେଲେ କ'ଣ? ନାଉ କମିଂ ଟୁ ଇଲୁସ୍ ଫର୍ମୁଲା। ଇଲୁସ୍ ଫର୍ମୁଲା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ଇଲୁସ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟୁ କାଲକୁଲେଟ୍ ଦ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଲୋଡ୍ ଫର୍ ଦ କଲମ୍ ଅର୍ ଷ୍ଟ୍ରଟ୍। ତ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଏଇଟା? PE ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପାଇ ସ୍କୋୟାର EI ବାଇ LE ସ୍କୋୟାର। ସୋ ଏଠି PE କ'ଣ? PE ହେଉଛି ଇଲସ୍ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଲୋଡ୍। E କ'ଣ ନା ମଡୁଲସ୍ ଅଫ୍ ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି। ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଛେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମଡୁଲସ୍ ଅଫ୍ ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି କ'ଣ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛେ। ସୋ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି I. I is nothing but least moment of inertia of section of the column. This is important. Remember, least moment of inertia. To find out. Then next ହେଉଛି equivalent length LE. LE is equivalent length of the strut. So ଆମେ ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ମେଟେରିଆଲର ମଡୁଲସ୍ ଅଫ୍ ଇଲାଷ୍ଟିସିଟି, ଲିଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇନର୍ସିଆ ଆଣ୍ଡ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଲେନ୍ଥ। ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦିସ୍ ଡେଟା ଆମେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିପାରିବା ଇଲୁସ୍ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଲୋଡ୍। नेक्स्ट आम पढ़ा एंड कंडीशंस। से एंड कंडीशन कौन? आम चारि प्रकार एंड कंडीशन अच्छे। सो से आगे को देखा कौन एंड कंडीशंस केमी आम एंड कंडीशन को यूज करवा प्रॉब्लम सॉल्व करिवारे इलुस फॉर्मूला यूज करके आउ रिनकाइंस फॉर्मूला यूज करके। सो दिस एंड कंडीशन इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। सो फर्स्ट एंड कंडीशन होची बोथ एंड पिन जॉइंटेड और हिंज्ड। See, both end pin jointed or hinged. Load is applied here. जदि both end pin jointed ହେଇଥିବ କିମ୍ବା hinged ହେଇଥିବ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ equivalent length is equal to its original length. Okay, LE is equal to L. Second end condition होची one end is fixed, other end is free. गोटे end fixed थिବ ଆଉ ଗୋଟେ end free थिବ। से केस रे कोन हबो ना आमर इक्विवेलेंट लेंथ जिते आम कैलकुलेट करवा इक्विवेलेंट लेंथ इज इक्वल टू 2L बिकॉज इफ यू ड्रॉ यू एक्सटेंड दिस लाइन आफ्टर लोड अप्लाई कर सारा पर इफ यू एक्सटेंड दिस लाइन सो टोटल लेंथ इज 2L। ओके, सो इक्विवेलेंट लेंथ इज नथिंग बट इक्वल टू 2L। थर्ड एंड कंडीशन कौन? थर्ड एंड कंडीशन one end fixed and other end pinned. So in case equivalent length is 0.7L. Okay. Next, fourth condition is both end fixed. The last end conditions. So both end are fixed. So in case equivalent length होची 0.5 और L/2। तो ये केस रे को जगह बेंड हम जो जगह बेंड हम आम से कहूँ पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। एठी भी मैं कहूँ पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। सो दिस इक्विवेलेंट लेंथ इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। एठी पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन ए केस। सो दिस equivalent length is the distance between the point of inflections. As I told, distance between the adjacent point of inflection is called equivalent length. So आमे केवल गोटे एंड कंडीशन आज डिस्कशन करिबा जोटा कि इधर डेरिवेशन केमिति इलस फाइंड आउट कले दिस फॉर्मूला बेस्ड ऑन द एंड कंडीशंस। सो इटा गोटे experimental study conducted in laboratory, see the end conditions
this is a column যেতବେଳେ লোড আপ্লাই করা হয়েছে এটা বেন্ড হয়েছে at the center রে বেন্ড হয়েছে তো ଆମେ ଯଦି ଆକୁ ଡେରିଭ୍ କରିବା so now consider this column जोटा कि गोटे सेक्शन कनसीडर करवा ये कलम रे डिस्टेंस x फ्रॉम एंड a ओके एंड जोटी कि डिफ्लेक्शन होछ y ओके सो हमें जानि मूवमेंट ड्यू टू क्रिपलिंग लोड को हबा एट दिस सेक्शन एट x minus p into y minus p into y the load is p deflection is y so py negative sign हमें यूज करछे because of the concavity way of bending but हमें एटा मध्य जानि जे movement is equal to ei t square y by dx square so हम जतले इक्वेट करबा दिस ए तीटा तक इक्वेशन ei d square y by dx square is equal to minus py और हमें एटा को लेफ्ट साइड की ei d square y by dx square plus py is equal to 0 यदि हम डिवाइड करबा by ei both side so this is d square y by dx square plus p by ei into y is equal to 0 so এটা গোটে differential equation it's not it এটা গোটে second order differential equation at a solution हमें जानि जे common solution y is equal to c1 cos x root over of p by ei plus c2 sin x root over of p by ei जो कि C1 and C2 are constant of integration. So coming to the boundary conditions. हम यदि boundary conditions यदि apply करिबा at A रे at A x is equal to 0 at A x is equal to 0 so यदि x is 0 y is equal to also 0 say and if we use this two values in that equation so 0 is equal to c1 cos 0 plus c2 sin 0 हमें जानि छै cos 0 is 1 sin 0 is 0 so हम सॉल्व करबा पे c1 into 1 plus c2 to 0 so हम पाउ छै c1 is equal to 0 so second boundary conditions at b so x is equal to l x is equal to l and y is equal to also 0 यदि हम सब्स्टिट्यूट करबा एटा जक वैल्यू इक्वेशन रे सो 0 is equal to c1 cos l into root over p by ei plus c2 sin l into root over p by ei त माने c1 हमें जानि छै 0 c2 into sin plus c1 is equal to 0 from equation 2 हमें जानि छै सो यदि सॉल्व करिया हमें पाउ छै c2 sin l into root over p by ei is equal to 0 so এই ইকুয়েশন हमें का पाउ छै either c2 is equal to 0 or sin l into root over p by ei is equal to 0 that's what it is written here हमें जानि छै either c2 0 or the sin of this is equal to 0 so the c1 also 0 हमें बाहर करि छै और c2 is also 0 then हमें हम छै from the equation 1 we will get y is equal to 0 okay that means the bending in the column will be 0 when the column will not bend at all which is not true is not it so हमें देखिबा sin l root over p by ei is equal to 0 that means so c2 is equal to 0 we cannot consider so if sin of this is equal to 0 so sin 0 may be this or sin pi may be this or sin 2 pi or sin 3 pi like this we can get the value 0 so l root over p by e is equal to 0 or pi or 2 pi or 3 pi so if you take the least practical value l into root over p by ei is equal to pi so p is equal to pi square ei by n square so now we have reached at this equation where both end conditions are hinged or pinned so p is equal to crippling load is equal to pi square ei by l e square so similarly हमें अन्य end condition गुड़ा करबी derivation करि परिबा and हमें एई जगह से पहुंच परिबा p is equal to pi square e by l square
So gripping load as per end conditions आमे already जानिचे already बाहर करिचे कि both end जदि हिज थिबो L is equal to L आमे consider करिचे तो आमे L जगह रे L apply जदि करिबा so we are getting pi square EI by L square E is equal to pi square EI by L square समिति one end fixed and other end free आमे यूज करूचे equivalent length is equal to 2L so we are getting pi square EI by 4L square. So both ends are the fixed. So L is equal to L by 2. We apply kariba L रो value in this equation. So pi 4 pi square EI by L is L square. Okay. So last end conditions one end fixed and other end hinged. L is L by root 2 or 0.7 L. So P is equal to pi square EI by instead of L we are using L by root 2. So I am equal to 2 pi square E by L square. So in shortcut, directly, if we know the end conditions, we can use these formulas. वर्तमान देखिबा स्लेंडरनेस रेशियो. So Ilus formula आम जानिछे PE is equal to pi square EI by L square. So buckling of the column under gripping load will take place about the axis of the least resistance. तो आमे से वीडियो रे आमे देखिले वुड एक्सिस रे से बकलिंग रे हैला जो एक्सिस रे लिस्ट ऑफ रेजिस्टेंस जो पटे लिस्ट ऑफ रेजिस्टेंस दबो रे कॉलम सी पटे ही कॉलम टा बकल करी ओके सो जदि आमे से जेटा सब्स्टिट्यूट करिबा I is equal to AK square A is equal to area and K is equal to least radius of gyration. K is least radius of gyration. We apply kariba equation right. Also P is equal to pi square E instead of I and use koruche AK square and L square. So pi square E A by L by K whole square. So L by K whole square. L by K टाको हमें slenderness ratio करूचे. So L E by K. Okay. So now what are the limitations of Ilus formula? हमें Ilus formula द्वारा हमें gripping load calculation करी पारे. So there must be some limitations. Okay. जदि हमें देखिबा PE is equal to pi square E A by L by K square. हमें इटा slenderness ratio calculation बोले देखिते. So Ilus crippling stress ताले कौन हबा? Now sigma is equal to load by area. So P by A. It is pi square E A by A. So A cancels out. So pi square E by this. So तमने हमें equation में कौन पाउचे? The crippling stress the sigma E टा increase if the L by K value decrease. Is not it? जत्ते L by K value टा जत्ते सानो हबा जत्ते छोटो हबा sigma E रा value टा सेते बड़ा हबा. Okay, that's what it is written. So crippling stress will be high when slenderness ratio is small. So आको हमें गोटे एग्जांपल माध्यम रे बुझिबा लिमिटेशन कोन थाय Ilus formula. So consider कर गोटे माइल्ड स्टील कॉलम अछि यार क्रॉसिंग स्ट्रेस होछि 320 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और यंग्स मॉडुलस रो वैल्यू E देछि 200 गीगापास्कल. So जदि हम इक्वेट करिबा crippling stress and crossing stress. So in case it should be maximum crossing stress. Okay. So 320 is equal to pi square E by L by K whole square. Then equate करिबा हमें पाउचे L by K रो value 78.5 से 80. That means Ilus formula is valid if the value of slenderness ratio greater than 80. Understood? जदि slenderness ratio value 80 किबा ताट ऊपर हबो से जगह रे हमर Ilus formula applicable हे करे. Okay, if the slenderness ratio is less than 80 जदि less than 80 हैला so the Ilus formula for mild steel column is not valid. The valid हबो नाही. Okay, that is the limitation of Ilus formula. So it is dependent upon the slenderness ratio. जदि
ई एग्जांपल रे जदि स्लेंडरनेस रेशियो रो वैल्यू मोर देन 80 आम यूज करबा तार सेही केस रे इनवर्स फॉर्मूला करेक्ट आंसर देबो because it will increase the crossing stress. The value will get if we use the value, if we use the slenderness ratio more than 80, we will get this value more than 320. But it the crossing stress ही हो तार 320 तो এটা valid हबो ना inverse formula. So this is the only limitation of inverse formula. So ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ ପୁଣି କ୍ରିପ୍ଲିଂ ଲୋଡ୍ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିପାରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି ରେନକାଇନ୍ସ ଫର୍ମୁଲା। ତ ରେନକାଇନ୍ସ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ କହୁଛି? ରେନକାଇନ୍ସ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି 1/p is equal to 1/pc plus 1/p. So p is nothing but crippling load by Renkin's formula. pc ହେଉଛି crossing load sigma যেটা কি আমরা sigma c into a. Sigma c ହେଉଛି ultimate crossing stress. A is area of cross section. P crippling load by inverse formula. P nothing but आम जो crippling load बाहर करिछे inverse formula यूज करके pi square e by l square l होछि effective length. So ए केस रे हमें दीटा कंडीशन अछि. Column is short which means the value of LE is small. So the LE value is small है then value of PE will be large. Yes or no? Here value of PE will be large. The PE large value है 1/P is small value. So 1/P is small. That means आमे केवल PC value को consider करेंगे. So आमे neglect कर दोचे 1/P रो value equation. So 1/P is equal to 1/PC in case of short column. तो long column रे सेमती 1/PC को आमे neglect कर दबा. Okay, 1/PE को consider करेंगे. So if we solve this, हम पाउछे P is equal to PC by equation पाउछे जदि हम solve करछे सेटा. The above equation is P is equal to sigma CA divided by 1 plus A into LE by K रा whole square. तो ई इक्वेशन यूज करके हमें crippling load calculation करिए. So Renkin's formula advantage is whatever may be the length of the column, it may be short column, it may be long column, हमें से formula यूज करके हमें तार crippling load बाहर करी परिबा. जोटा कि inverse formula रे हमें केवल long column पाई ही बाहर करी. Short column पे हमें applicable हो नहीं. Renkin's formula is applicable for both short column and long column. So next class रे हमें यार application देखिबा. Inverse formula रा application and Renkin's formula. Application. धन्यवाद.